So first is, wala na check emails, painting categ, notepad, check Facebook groups, YouTube channel, weekly painting class website. Weekly painting class website. Saan na siya? Adto lang ka sa weekly painting class /welcome.htm. Be sure na ka sa end ni Dan pag naga-comment. Kaning video 1 wala ni. Video 2 lang. Scroll down. Makita ka comments. Again, be sure na ka sa computer ni Dan para ma-register iyang location. Yan na yung gusto. Pero rarely, dugay naman kayo ni. Uban kayo, last year pa. Naisa ko comment diri last 6 or 7 months ago. Pero, I suggest i-stick lang ka sa routine kung when ni mo i-check. Kay malay mo makachamba si Dan na masakpan, tas wala na replyan. Okay? Still the same, pa ma-answer ka comments, same lang sa mga regular Facebook comment or YouTube comment. R1209 GoDaddy OPW Skype kawala na kaane label making and save accordingly. Ang save accordingly is very important kay basig ma-timingan na si Jay mag-check og label sa old laptop. Ma-remember nimo kung saan pag-save accordingly man katong after nimo gi-print desktop tas unsay date itong label. Makita man nimo tong folders dito, shipping labels. Murag na ingna naman takaan ni sa una pod sa video kung saan pag-save. AR page. Get the AR page list from Xman. Still the same. Paghatag niya sa imuha is dagan na siya mga links 1 to 40. Tapos i-check lang by clicking. But be sure naka-send ni Dan ha para at least ma-register ba dito nag-login gani and all. So kana lang check niyo siya kung saan ka batang dali. Update Twitter. Again, dapat nakasa end ni Dan. Twitter. Naka-auto sign in naman yung Twitter dere. Oil painting DVD. So the same, basic tweet. Nag-prepare na ko ang example na ko is add to first sa video sa channel ni Dan. Tapos pick any video as long as hindi i-check sa mo tong channel itong Twitter account ni Dan, itong tweets niya na dili magsapaw-sapaw to mga tweet or same like mag the same post or what. Compose anything lang. Hey artist, do you want to learn how to know if your painting is done and finished? Watch this video now. So kato, kana lang. How to know when your painting is done is finished. Di na naman need elaborate pa or what. Sample sad same ani. Get 7 painting mistakes that make art look amateurish. So ingon lang kag discover the 7 painting mistakes that make art look amateurish in this video. Tapos copy-paste, tweet. Ito lang siya. Okay? Pero kana siya, di ginata na tweet. Okay. Next. Painting for beginners, opdvd.net, paintingvideos.net. Okay, so, kani siya medyo taas-taas, gamay. Gipang-open na nako siya. Daan. Paintingvideos.net. Taas sa site. Paintingforbeginners.net. Oilpaintingdvd.net. Okay? So, unsaon pag adto sa admin page is /wp-admin. Okay, pakita sa imong screen. I-print screen lang ni siya. Wait ha. Where the hell
Wait lang. Pangitaan ako tong password list. Ha. Okay. I-kuan lang niya siya. I-print screen. Okay, tag time 1, 2, 3. Copy. Okay? So, murag nakuha na to nimo. Login lang. Sa dashboard. So, add ka sa post. Okay. Umbot na ani siya. Gina-change mo gud ni Uncle ang kuan karon. Layout kay kato ang iyang task. Add new. Post, add new. Okay? Kani siya is ang postings guide. Medyo gubot ni siya tan-awon at first, pero super easy na lang siya afterwards. Mag-make og sample post dire karon para pwede nimo siya ibuhat sa Painting for Beginners or sa Oil Painting DVD, wherever. So, ang first is, open mo yung postings guide file. Ang first part is ang title. Diri dapat ang title. Pick a video. I suggest kung example, gina-check na ko ni siya. Aware ko gina-check ni mo ni pero gina-check pod na ko siya like every other day kung naay new video si Dan kay gusto man niya ma-post din sa iyang mga site. Pero sample lang kung wala. Dili ta sa pinakasilong para safe. Yan eh. How to oil paint tip on shadows. First, get the title. Maupod siya ang reason na sa notepad para di niya makopy ang formatting. Okay, how to oil paint tip on shadows. Dire, ang imong first paragraph. So, ang ginabuatan ako is change na ko ang mga text. Ang dapat i-remember nimo is magamit nimo ang title 3 times sa isa ka paragraph dire. And dapat sensible siya. So how to oil paint tip on shadows is an essential is a video that has helped a lot of artists. Pero yun na. Oil paint tip on shadows is a video that has helped a lot of artists. As you can see, title na po. How to oil paint tip on shadows has opened the doors for new and veteran artists alike take their art to the next level. Watch now and get one level higher today. Okay? Kaya na siya. Tapos, right click. Nagbago ko rin. Copy embed code. Wow. Wala na yung confirmation. Wala na gawas. Itong before kayo mo gawas mo gana siya. Copy embed code. Okay, let's assume iframe. Dili dapit.
And if tama, yes, tama gid siya. So, dali na pud ka. Sa next line. Most of the videos na ko nabuhat na yung ani. Marag scroll down lang gamay, tas na kayo makitaan in this video entitled. Pero to mga bagong videos ni Dan, wala to siya yung ani. So, just the same, diri sa taas, dapat magbuhat sad ka og similar na yung ani. Not the same. Kay isipon sa YouTube nagi-copy paste aning ani. Different. So mag-compose na pud ka og murag paragraph or what. So okay. Ngano wala na og appeal ni? Okay, to learn more about oil painting, visit the site presented in this description and become better at oil painting today. Kani man ang description. Di man nato siya i-appeal sa pag under sa HTML pad. Sorry, sa notepad. So dili na nato siya i-appeal tong part na to. Wait ha. Sa to. See, in this video entitled dili na pod. Take note lang kung asa na ko siya gina copy paste kay mahibaw-an man gyapon nimo. Last, link to this video. Kanina link. Kung unsa ang video nagipili nimo, katusad ang imong kuwaon na link. Dere. Control V. Okay? So, I guess all set. Control C. Balik ka sa page. Be sure na sa text or HTML. Control V. Click visual. Load in. Wait lang. Wait for it. Wala pa siguro nag-work tong kaning bagong theme. Pero it should. So just until ma-adjust na ni X-Man. Okay lang. So example lang natin sa visual. Always check visual ha. Okay, sometimes magkagubot or ang ana makita man nimo siya sa visual gid. Dere kay wala. Gila. Maayo lang na ni X-Man soon. So, important points. Add new post title here. How to oil paint tip on shadows. Control V. Tags. Control V pud ka dara. So, how to oil paint tip on shadows. How to paint shadows. Diba? Painting tip on shadows. Oil painting tip. Kana bahala kung unsang pwede ang gusto nimo i-butang. Wow. Gubot pa ang website. Sige. Sa theme ni bago man good na install. Kailang na siya. And then ang next after nimo sa tags, mga minimum of 5 pwede na yung ano. Basta be sure na ang oil painting di ay. Kay kana ang main tag ni Dan. Okay? Pick a category. How to oil paint tip on shadows. So unsa siya na category? I think it is some kind of a oil painting lesson. Pwede na siya yung ano. Kung nabala kung unsa man. Kanagida yan. Okay, so all good. Nakay category, nakay tags. Also, for some, example lang ta dere ha. Oh, man. Kay kani, bagong theme. So, wala tong isa ka box. Napay na siya yung boxes din na i-fill up niyo ang good.
Anyway, kay hinay ang net. Naido ka box dere sa silong. Mura siya ing ane pod na how to oil paint warag ana. I-copy lang nimo ang how to oil paint tip on shadows or kung unsa man title sa video. Tapos ang first sentence sa box beneath. Which pwede na ko ipakita sa imo karon. Muna yung title, ang kaan. Pangit pag bago lang nag-change. Kaya mag-inganing-ani siya. Okay, so I guess nawala tong box na to. Negate what I said earlier. Okay? Bago lang mag na theme. Okay, so kato na siya. Click publish. View post. Sorry, net is taking too long. Anyway, ito na siya. Same lang na sila sa oil painting DVD.net and sa blog paintingtipsandtricks.blogspot.com. Click mag sign in. Hinay mga ang net karon. Ang username ano is info@pearstoneframes.com. DDDRRR55. Kani. Create new post. HTML view. Kung saan imong kuan sa mga previous post, ito ba di post? Compose. See? Maglahi ang iyang kuan. Sa title, taas. Labels, just the same. Tip on shadows. Oil painting tip. How to paint shadows. Painting tip on shadow. Ano na ako nagamit? Okay. That's oil painting. Take note sa mga kuan. Spaces. Done. Tapos ito lang. Publish. Once published, dapat nyo siya i-check. Kay nagalabaw manggod siya sa atong theme. So manually, see? Manually check na ko na siya by going sa previous video, previous post, edit HTML, tanawi ang width and height. So height 510, width 650. Height 510, width 650. Update. View. And sakto na siya. Okay? Then, be sure na every after post, check the links kung mag-work. That worked.
That worked. That worked. And how to all paint tip on shadows. How to all paint tip on shadows. And done na ang imong post sa blog. Kani, forward lang ako ni sa imo ang list. Okay. Critique summaries. Ano na kaane? Break. Email replies, painting katag. Done. Daily stats monitoring. Okay. Kani siya ang example nako for the previous week. Pwede ka mag-start September. I-forward lang sad nako ni sa imo. Pwede ka mag-start September 6 onwards. Okay. As you can see, every comment gina-change nako. August 30, 31, September 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gusto ni Dan na sorry. Gusto ni Dan na kung mag-scroll siya sa computer, nakita na yun. Saan yung Monday? 31. Ano? Important note. Once na gina-forward na ko ni sa imo ha, dili siya pag-delete. Or bound. Delete. Dili na siya. Kay, ma-appeal ni mo delete ang equations. Especially dere. So, manually, gina 0, 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 0. Murag i-0, 0 ni mo siya. Okay? O, kung unsa ang date, kung unsa ang count dire sa last, sample karon Saturday, katong Saturday, 94 ang total niya. 94 pod ang September 6. Dire, naibutang nimo. Kato man ang last number. So, September 6. 94. Okay? So, basically siya, August 30. Itong Sunday, pila nagpalit sa Still Life. Check nimo. Oh. Ato lang ka sa new laptop. Payments. Ano itong nakita mo before, oh? Naka-arrange siya alphabetically. Ang need lang niyo i-press, received. Okay? So, itong 30, isa lang. Nagpalit, si Lorraine. Scroll down niyo mo. Kung sa Still Life bar, landscape. So, Still Life siya. So, ibatan niyo mo dali is 1. And, dali pod 1. So, 2, 2, murag ana. Tanawi lang siya sa date sa payments folder. Karon, itong Sunday, 91 pa sila. 91. Pero, itong Tuesday, September 1, kay Dan, sorry. Wala na weekly painting. Dire lang ka focus weekly painting class 3. Itong Tuesday, September 1, si Marsha Bullard nagpalit og weekly painting class. Wait. Nagpalit og weekly painting class. So 1, nagdungag og isa. 1 plus 91 is 92. 1 plus 91 is 92. Next day, September 2, ipalit si Tamara Luzgin. Weekly painting class. So, balik na pag ka, 1 plus previous number, 92, is 93. Same goes for 1 plus 93, 94. Okay? So, kung example, marag, kung cancel lang siya, baliktad, marag, kani 0, nadari ang 1. May, negative 1 plus 93 is 92. Mag-ana. YouTube subscribers, hindi mo na makita. Sign in lang kay Dan.
my channel, subscribers, analytics, subscribers, and makita niyo siya. Hover your mouse, kita na niyo ang number. Okay? Tas document dire. New subscribers, eye contact. Once naka sa eye contact, click oil painting weekly tips. So sa imong sheet, August 30. Close natin, hindi natin kinang August 30. Saan ako gigat tong 29? Scroll siya, paadtog all the way sa August 30. And yes, i-count nimo siya. To, August 30. Count nimo siya, August 30. So, asa nag-start? Dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ang isa ka sheet na contain og 20. So 1, 2, 18. Sorry, 1, 2. So bale 20 man tanan. Less 2, 18. 30 man itanan. Okay? So 11 plus 18 is 29. Mao siya 29 dire. Automatic na siya dire. Kani, ako na ani. O kani. Ang silong is monthly summary. So kung unsa ang month, katupod ang imong isulat. Pero basically, kung unsa ang kuan dire, ang nakasulat, example, pangit mo gud ni kay nag-start ka sa kuan sa month, marag nag-overlap ang August ug September, mao siguro medyo gubot ni i-understand for now. So, ayaw lang sa kabala ka aning monthly summary. Next time na ako na itudlo sa imo. Dali lang sa ka mag-focus. Okay? And that's that. For now, done projects. Katulang muna katong mga marketing blueprint. Okay. Medyo daghan-daghan pa kog task pod. Bukat na siya portrait class. Okay. So, katulang upload na ko ni Todd. Naika. I'm sure na questions. Message lang. Tas okay lang kung di pa kayo ni mo ma-understand kay. Naglisod-lisod man sa good, tas pindas pa saya na explain. Ikram sa isa ka video. Okay. Bye-bye.